आज से उच्च माध्यमिक परीक्षा शुरू हो गई है। परीक्षार्थियों को बधाई देने के लिए तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से पानी की बोतलें, पेन और गुलाब के फूल बांटे गए। Stay tuned. आज फुलबाड़ी उच्च विद्यालय के सामने डाबरा फुलबाड़ी तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से पहल की गई। इस विषय में इमरान अली ने कहा कि उच्च माध्यमिक के परीक्षार्थियों को बधाई देने के लिए यह हमारा छोटा सा प्रयास है। हर साल की तरह इस साल भी तृणमूल छात्र परिषद की तरफ से लगभग 96 परीक्षार्थियों को पानी की बोतलें, पेन और फूल सौंपे गए। वे परीक्षा में अच्छे से उत्तीर्ण हो सके, इसके लिए उन्हें शुभकामनाएं भी दी गई। ফুলবাড়ি হাই স্কুলে আজকে 2025 এইচএসের এক্সাম ভাই বোনদেরকে শুভেচ্ছা এবং মনোবল যাতে ভালো থাকে তাদেরকে শুভেচ্ছা বার্তা দেওয়ার জন্য আজকে ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি ব্লক তৃণমূল ছাত্র পরিষদের পক্ষ থেকে আমরা জল, পেন এবং গোলাপ ফুল দিয়ে তাদেরকে শুভেচ্ছা করছি। 96 স্টুডেন্ট আছে এখানে, তাদের হাতে জল, পেন এবং গোলাপ ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা দিই। তাদেরকে কলেজের আজকে এইচএসের এক্সাম কলেজের গণ্ডিতে আসবে, তাদেরকে আগামী জীবন যাতে ভালোভাবে তারা জীবনে সফল হয় তাদেরকে এই বার্তা দিলাম এবং আশা করব তারা জীবনে ভালো জায়গায় যাবে, আমাদের এলাকার নাম উজ্জ্বল করবে, বাবা মার নাম উজ্জ্বল করবে। যে অন্দাজে আরে ঘকমা স্কুলটা দাও না, ওই লাইন করে যখন যাবে তখনই দিয়ে তাহলে। আর